अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, हर कोई ये भी जानना चाह रहा है कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनकी इनकम जो है स्टेबल नहीं होती, और अगर नहीं स्टेबल होती तो उसको किस तरह से हम स्टेबल कर सकते हैं कि बहुत सारे जॉब होल्डर्स अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपनी इनकम को स्टेबल कर सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग को एज अ पार्ट टाइम लेते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ्रीलांसिंग इज़ नॉट फॉर अ पार्ट टाइम, क्योंकि इसमें ये होता है कि डिफरेंट टाइम जोन्स का मसला होता है। ऑस्ट्रेलिया से कोई मैसेज सुबह आ रहा है तो रात को फिर यूएसए से आता है, तो हमने सोना भी होता है। टाइम जोन तो का भी डिफरेंस। हाँ बिल्कुल, टाइम जोन्स बहुत डिफरेंट होते हैं और कहाँ से मैसेज आता है फाइवर अपवर्क पे वो नहीं पता होता। अपनी ड्रीम स्टडी करना चाह रहे हैं लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी फ़ीस अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो फ्रीलांसिंग में आकर किस तरह से अपनी जो ड्रीम्स हैं या फ़ीस है जो उसको किस तरह से पूरी कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ फीमेल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, क्योंकि हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो घर में बैठ के कुछ कमा सकती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर रमाडा, आप देख रहे हैं शेयरिंग योर प्रोफेशनल विजडम। एक दफ़ा से आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी तारों की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में बड़ा नाम है फ्रीलांसिंग की दुनिया में, सीए हैं, फाइनलिस्ट हैं, फ्रीलांसिंग टॉप रेटेड फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं, वेब प्रो सर्विसेज के सीईओ भी हैं, और इसके साथ साथ वेब प्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग को हेड कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान खान। अरसलान खान, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। एक दफ़ा से फिर से आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। आप काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 2 मिलियंस आपकी मंथली जो इनकम है फाइवर और अपवर्क से कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस सारी जो इतनी सक्सेसफुल आपकी जर्नी है, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? एक्चुअली जब मैं सीए कर रहा था, तो मैं जब सीए में आया तो मेरा यही माइंडसेट था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। और जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तानी इदारों में जितनी भी बड़ी एजुकेशन है उसमें सीए का एक नाम है। तो साथ साथ जब चलते गए और मुझे जब उस जर्नी में ये पता लगा कि यार इससे भी एक बड़ी चीज़ हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाके फ्रीलांसर बन के बहुत स्टेबल हो सकते हैं, तो ये मेरी एक इंस्पिरेशन आई कि यस उधर ज़्यादा कामयाबी है। तो मुझे बस ऊपर जाना था हाई लेवल पे, कि इतना ऊपर चला जाऊं कि जो मेरे ख्वाब हैं वो मैं पूरे कर सकूं। तो ये इस वजह से मैं इसमें आया। ठीक है, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और 8,000 के तक अराउंड आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से आपके स्कूल से स्किलफुल होकर चले जा चुके हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फ्रीलांसिंग और फिर एज अ साथ एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकें? ठीक है, देखें जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे और बहुत अच्छी स्टेबल इनकम करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें उसके पीछे एक सोच होती है। बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो उस सोच पे अमल करते हैं। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फ़िक्र हो जाती है, जो रोने पे आ जाते हैं कि यार आज हमसे कुछ हुआ नहीं। सही। तो मेरे ख्याल से एक अर्ज होती है एंटरप्रेन्योर, लर्निंग हाँ, की एक एंटरप्रेन्योर में वो चीज़ होती है जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने उस पर ये नहीं, मतलब मैं कहता हूँ 1 मिनट बाद ही उस पर अमल करना शुरू कर दिया। ना दिन देखी ना रात देखी, ऐसी रातें गुजरी कि मैं सोया नहीं। तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपने वो सोच डेवलप कर ली कि जो चीज़ सोच ली है उस पर, लोग कहते हैं आज आज सही, मैं कहता हूँ 1 मिनट बाद ही वो शुरू कर दें, और जितना उस पर काम करेंगे आप में ये खूबी होगी तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जैसे कि अर्निंग के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अर्निंग करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, फेक प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। आप कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पे आप रहते हुए बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं? फाइवर और अपवर्क जो है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा उसका नाम है, लोग उसको जानते हैं, बच्चे उसको जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर हम देखें तो फाइवर, अपवर्क और कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको श्योरिटी देते हैं और वो एज अ निगोशिएटर बीच में आते हैं और वो उसकी फ़ीस ले रहे होते हैं 20%, और वो आपको सिक्योर कर रहे होते हैं। तो जो वेबसाइट आपसे कुछ चार्जेस लेती है लाइक 20% ऑफ योर ऑर्डर, या अपवर्क 10% अब ले रहा है, तो वो बेसिकली आपको सिक्योर भी करता है। और
इसके पीछे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि आपको सिक्योर करती हैं। तो आपने जब भी काम करना हो, स्कैम से बचना हो, तो उन प्लेटफॉर्म के टर्म्स ऑफ सर्विस की खिलाफ वर्जी ना करते हुए अगर आप उसी में रहते हैं तो वो आपको 100% सिक्योर करते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े लेवल की कंपनीज हैं जो कि आपको सिक्योरिटी पे चलाते हैं और वो आपसे चार्जेस लेते हैं हर ऑर्डर्स में। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान को ही क्यों प्रेफर करते हैं पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज लेने के लिए? यहाँ पे जब फ्रीलांस मार्केट की बात आती है तो मैक्सिमम जो 38% बिजनेस ओनर्स हैं यूएसए में, वो पाकिस्तानीज़ को प्रेफर करते हैं और वो पाकिस्तानीज़ को देना पसंद करते हैं ऑर्डर्स। उसकी एक ख़ास वजह है कि यहाँ पे करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुई है, डॉलर्स का रेट बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ हमें लाख में मिल रही होती है, अब रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, उसने $15,000 का एक ऑर्डर लिया क्विक बुक्स का। बच्चे सोच भी नहीं सकते कि क्विक बुक्स का इतना बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो 45 लाख अगर पाकिस्तानी रुपए बन रहे हैं, तो उसी क्लाइंट ने खुद बताया कि यार मुझसे वहां पे सीपीए $25,000 मांग रहा था। अच्छा। तो बहुत बड़ा गैप उनके लिए भी है, बहुत बड़ा गैप हमारे लिए भी है। तो ये विन विन सिचुएशन होती है कि उनकी कॉस्ट कटिंग हो रही है, और जब कोविड के बाद उन्होंने देखा कि यार सस्ते में मिल जाता है तो वो पाकिस्तानी इसको प्रेफर करते हैं, जबकि यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, हर कोई ये भी जानना चाह रहा है कि फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनकी इनकम जो है स्टेबल नहीं होती, और अगर नहीं स्टेबल होती तो उसको किस तरह से हम स्टेबल कर सकते हैं कि बहुत सारे जॉब होल्डर्स अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपनी इनकम को स्टेबल कर सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फ्रीलांसिंग को एज अ पार्ट टाइम लेते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ्रीलांसिंग इज़ नॉट फॉर अ पार्ट टाइम, क्योंकि इसमें ये होता है कि डिफरेंट टाइम जोन्स का मसला होता है। ऑस्ट्रेलिया से कोई मैसेज सुबह आ रहा है तो रात को फिर यूएसए से आता है, तो हमने सोना भी होता है। टाइम जोन का भी डिफरेंस? हाँ बिल्कुल, टाइम जोन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, और कहाँ से मैसेज आता है फाइवर अपवर्क पे वो नहीं पता होता। तो अगर एक स्टेबल इनकम आपको बनानी है तो आपको फुल टाइम फ्रीलांसर बनना पड़ेगा। अगर फुल टाइम फ्रीलांसर आप नहीं बनते, पार्ट टाइम में बनते हैं, तो वो आपकी इनकम स्टेबल नहीं रहती और आप फिर पार्ट टाइम के अलावा जॉब करते रहते हो कि यार कुछ स्टेबिलिटी आए। लेकिन फुल टाइम फ्रीलांसिंग में ये गारंटी है, जब फाइवर अपवर्क हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कुछ ना कुछ 8 घंटे आप जॉब को दे रहे हो, 8 घंटे अपने आप को यहाँ पे दो, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें स्टेबिलिटी ना आए। राइट। एज यू आर सीए एक्सपर्ट, और जैसे कि सीए या एसीसीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, उनके स्टडी का जो टेन्योर लंबा होता है, तो वो लोग अगर इस तरफ आना चाहते हैं, स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से लाया जा सकता है या वो किस तरह से इस फील्ड में आ सकते हैं? देखें, सीए एसीसीए वालों को मैंने स्टार्ट करवाया सिखाना जब वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग की बुनियाद रखी। उसके पीछे यही वजह थी कि 70% बच्चा जब सीए में आउट ऑफ सिटी से आता है, अच्छे कॉलेज की तलाश में, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, तो उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से पेपर ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि पीछे से सपोर्ट नहीं हो रही होती और अटैम्प्ट्स लगती हैं, पेपर फेल होते हैं। तो ये एक ख़ास तबका था जो कि पीछे रह रहा था, और ये अभी भी पीछे रहता है। उसकी रीज़न मैं यही कहूँगा कि उस्तादों का बड़ा कमाल होता है। तो उस्ताद उस तरह से मोटिवेट इस फील्ड में नहीं करते, वो उनको भी यही राह दिखाते हैं कि यार यहाँ वहाँ हुए तो फेल हो जाओगे। तो हमने ये शऊर पैदा करवाया, मेरी टीम ने, मैंने, कि यार सीए एसीसीए बहुत बड़ी एक डिग्री है, एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है। तो अगर बड़े लेवल पे ऑफशोर अकाउंटिंग की जाए, जैसे मैंने $15,000 का एक प्रोजेक्ट बताया, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ही प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से हम बड़ी बात नहीं करते, हम बात करते हैं जस्ट $300 जो कि 1 लाख बनता है। तो वो अपनी फ़ी भी पे कर सकते हैं, लेकिन हम उनको ये शऊर देते देते मुश्किलात होती हैं, लेकिन उनको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप किए, जैसे कि मैं उनको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके अपनी ऐप्स की जो यूजेज हैं वो वीकली देखें। अगर वो इतना टाइम उधर दे रहे हैं, उससे आधा टाइम अगर यहाँ लगाएंगे ना, आप टू बी ऑनेस्ट कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हर बच्चे का ये सवाल होता है, सर मेरी तो स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं कहता हूँ निकालो सेटिंग्स। तो ऐसी चीज़ें फिर हमने टैक्टिक्स डेवलप किए सीए एसीसीए वालों में कि भाई आप बहुत ज़्यादा टाइम उधर भी तो देते हो ना, तो कामयाबी की तरफ आ जाओ, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस रिलीज हो, अपने घर वालों को भी सपोर्ट करो। अच्छा, ये तो हमने सीए वाली की बात कर ली, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो मेडिकल के जो तलबा हैं या जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो इंजीनियर्स हैं, मेडिकल या इंजीनियर्स को तो एक साइड में रख कर दिया कि उनका तो इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, और दूर दूर तक वो
اس طرف آتے بھی نہیں ہیں, ان کا رجحان بھی بہت کم ہے, تو وہ لوگ اگر اس طرف آنا چاہ رہے ہوں ان کے لیے کیا آپ کا میسج؟ بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں پاکستان میں جو کہ بچے وہاں پہ ایجوکیشن کر رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اسکلز کون سی سیکھنی ہے. تو جو میڈیکل کے طلبہ ہیں یا وہ طلبہ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فیلڈ ہے وہ بیسیکلی ایک فیلڈ ورک ہی ہے, آن لائن نہیں ہو سکتا, تو ان کے لیے یہ ہے کہ اسکلز اور ایجوکیشن یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر میں اگر ایز اے CA اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں زیادہ تیز ہوں. تو اسکلز کا مزہ ہی یہ ہے کہ یہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے میں سیکھی جا سکتی ہے. تو اگر میڈیکل کے طلبہ ہیں وہ لیٹ سے اپنے بلاگ شروع کرتے ہیں ہیلتھ رائٹنگ پہ, اپنی ایپس بنوا سکتے ہیں, اپنے بزنس کر سکتے ہیں اور اسی چیزوں میں آگے جا سکتے ہیں. اور ساتھ میں اسکلز ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے. اب ایک CA فائنلسٹ میرا ایک دوست ہے اور وہ ٹاپ ریٹڈ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں, اور بڑی بڑی ڈاکومنٹریز نیٹفلکس کی بھی ایڈٹ کر چکا ہے. تو یہ اٹس آل اباؤٹ پیشن کہ آپ سیکھنا کیا چاہتے ہو. بہت سارے بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار وہ یہ کر رہے ہیں تو میں وہ کر لیتا ہوں, تو ہم بچوں کو یہی کرواتے ہیں کہ یار سب سے پہلے بچے کا مائنڈ جانو, اپنا انٹرسٹ جانو. اگر یہاں پہ بھی آپ نے یہ فلٹر لگا دیا کہ یار میں تو یہ سیکھوں گا وہ یہ کر رہا ہے, تو پھر آپ فری لانسنگ میں کامیاب نہیں ہوتے. اٹس آل اباؤٹ انٹرسٹ کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہو, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوں, انجینئرز ہوں, بھائی آپ ڈیولپ کرو کہ کون سی اسکلز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, جو مرضی آپ کے لیے جو ایزی ہوتا ہے وہ سیکھو اور ساتھ میں کماؤ. رائٹ. اگر ہم بات کریں پاکستان کی جو کرنسی ابھی وہ پاسبلی ڈی ویلیو ہو چکی ہے, اور جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اپنی ڈریم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جن کی فیس افورڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو وہ فری لانسنگ میں آ کر کس طرح سے اپنی جو ڈریمز ہیں یا فیس ہے جو اس کو کس طرح سے پوری کر سکتے ہیں؟ فری لانسنگ سب سے زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں فیمیلز کے لیے, لیڈیز کے لیے, کیونکہ ہمارا کچھ کلچر ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ کما سکیں, تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فیمیلز یا میلز جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیس افورڈ کر کے کر سکیں, تو اس میں میں نے ایک بات کی کہ فائنینشیل اسٹریس یہ ہمارے بچوں پہ ہوتا ہے, اور یہ شاید ہی والدین بھی سمجھ سکے, کیونکہ بچوں جب دیکھتے ہیں تو احساس کمتری میں بھی آتے ہیں کہ فیس افورڈ نہیں ہو رہی, میں یہ نہیں پہن رہا, میں وہ نہیں پہن رہا. تو ہم بڑی بات نہیں کریں گے, ہم چھوٹی بات کریں گے کہ اگر وہ $200 بھی کماتے ہیں تو وہ 60,000 70,000 تک پہنچ جاتے ہیں, جو کہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے اس کی فیس افورڈ کرنے پہ بھی اور ساتھ میں اچھا پہننے کے بھی. تو جو اسٹوڈنٹس فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بیسکلی ان کو سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھ کے اس میں آگے جانا ہوتا ہے. جب وہ آگے جاتے ہیں تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہاں تھوڑا بہت کما کے اپنے آپ پہ لگایا جا سکتا ہے, اور یہ واحد چیز ہے جو کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہو سکتی ہے. ادروائز ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اوبر ڈرائیور بن جاتے ہو, کریم ڈرائیور بن جاتے ہو, ان ڈرائیور یا فوڈ پانڈا میں لگ جاتے ہو, تو ہاں وہاں پہ آپ کی جو ہے ایک تو آپ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ گروتھ نہیں ہو پا رہی, آپ خود کو روک رہے ہو, اور دوسرا جو آپ اپنا لیپ ٹاپ یا ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہو یہ پے آف بھی کرے گا کل آپ کو, جب آپ ڈگری کر کے نکلتے ہو وہ آپ کا ایک ایکسپیرینس کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو آپ فزیکل مارکیٹ, بچے آتے ہیں بچے کہتے ہیں سر ہماری ارننگ کتنی ہوگی, کہتا ہوں یار پہلے تو ارننگ کو چھوڑو, لیکن اتنی گارنٹی دیتا ہوں کہ جاب مارکیٹ سے چھٹکارا پا جاؤ گے, جو کہ ادھر آنا جانا ٹریولنگ اتنا ٹائم, گروتھ رک جاتی ہے, اور ایون ہمارے امپلائرز بھی پھر ایسے ہوتے ہیں تھوڑے ٹارچر کرنے والے. تو میں کہتا ہوں کم از کم جاب مارکیٹ سے چھٹکارا مل جائے گا, تو اتنا مل جاتا ہے تو آف کورس اسٹڈیز میں تو بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے, لائک جیب خرچی ہوتی ہے ان کی. رائٹ. اچھا رسلان, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ینگسٹر کے لیے آپ کیا جاتے ہوئے میسج دینا چاہیں گے؟ ینگسٹرز کے لیے یہ میسج ہے کہ جو آج کل کی یوتھ ہے, لائک یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں, جب میں بولنا شروع کرتا ہوں مجھے ایک چیز بہت بری لگتی ہے, لائک لوگ سمجھتے ہیں کہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. اصل میں موٹیویشنل اسپیکر میں نہیں ہوں, میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں بچوں کو فیکٹ بیسس پہ. اب بچے ہیں, یوتھ ہیں, بہت ساری یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹائم انویسٹ کر رہی ہے. ان کے لیے بس ایک پیغام ہے, لائک ادھر ادھر کی میں باتیں نہیں کروں گا, ایک ٹپ دینا چاہوں گا. سوشل میڈیا کو اپنی برانڈنگ کے لیے یوز کیا جائے. ینگسٹرز کے لیے ہے, آپ کریں یوز سوشل میڈیا پہ آپ فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ ان, اس کے علاوہ امریکن سوشل میڈیاز لائک باہر جتنے یوز ہوتے ہیں, ریڈٹ ہے, گلاس ڈور ہے, اس میں بہت پنٹرسٹ ہے, وائی ناٹ آپ وہاں پہ بھی اپنی برانڈنگ کرو, لوگ آپ کو جانتے ہیں, تعلقات زیادہ کرو, نیٹ ورکنگ کرو, اور اپنا سوشل میڈیا جو ہے وہ خود کے لیے استعمال کرو کہ میں کیا ہوں, میں کیا کرتا ہوں. تو آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ یار باقی لوگ تو مجھ سے زیادہ آگے ہیں سوشل میڈیا پہ, میں پیچھے ہوں.
links بھی ہاں بنتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ریلز دیکھو اور یہاں گئے وہ کھانا کھایا یہ کھانا، ٹھیک ہے لیکن اپنی برانڈنگ کرو کہ آپ کیا ہو، پھر آپ کو فیل بھی ہوگا کہ یار مجھے کچھ بننا بھی ہے تاکہ میں سوشل میڈیا پہ تو دکھاؤں کہ میں کچھ ہوں. تو یہ ینگسٹرز کے لیے ہے کہ اپنی برانڈنگ کرو اور اچھے میں کرو کہ میں کچھ ہوں، کام جو کر رہے ہو جو کامیابی مل رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالو. رائٹ. آج سے 5 سال بعد ارسلان خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ایک پاکستان کی ایک ایسے ٹرسٹ کھولنا ہے. بیسکلی میرا ایک ویژن ہے کہ پاکستان میں بہت سارے این جی اوز ہیں، بہت سارے لوگ ڈونیشنز کرتے ہیں، بہت سارا وہ کام ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں میری جگہ نہیں ہے. اور لوگوں تک کپڑے بھی پہنچ رہے ہیں، شکر ہے. خیرات میں بھی پاکستان بہت زیادہ آگے ہے، زکوٰۃ خیرات میں. تو مجھے ایک ایسا ٹرسٹ اوپن کرنا ہے جو کہ پاکستان کے ہر اس علاقے میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی اور لیپ ٹاپ کی سہولت پہنچائے. جدھر 4 بچوں کا باپ مزدور ہو کے 25,000 کما رہا ہے تو وائی ناٹ اس کا بیٹا ہی لاکھ کمائے. لاکھ از صرف $300، کچھ بھی نہیں ہے. یوں بائر آپ کو $50 ٹپ دے دیتے ہیں، وہ آپ کی 8-10 ہزار ٹپ ہی ہو جاتی ہے جب اچھا کام کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ اس لیے دب رہا ہے کیونکہ ان کے ابو 25,000 کماتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو وائی ناٹ ان کے لیے ایک ایسا ٹرسٹ کریں کہ بڑے بڑے بزنس مین جو ڈونیشن دیتے ہیں وہ ڈونیشن میں مجھے صرف لیپ ٹاپ دیں اور میں پہنچاؤں جو مستحق ہے ان تک. تو یہ 5 سال بعد میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے ایسا کوئی کونا نہیں ہونا چاہیے جدھر ٹیکنالوجی کا نہ ہو. بڑی اچھی سوچ ہے اور آئی ٹی میں اس طرح کی سوچ رکھنا بہت ہی پاکستان کے لیے تو بڑی خوشائند بات ہو سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا جانا ارسلان خان کی موٹیویشنل سٹوری، سکسیس جرنی جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کام شروع کیا اور سی اے کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فری لانسنگ اور پھر اسکول فری لانسنگ کا ڈیولپ کر لیا جہاں پر بچوں کو وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں، بچوں کو سکلز دے رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکیں. تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عماد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.